Okay, mahal nga rin. Pasok na ka. Okay. Okay. Sa ako nabalitaan karon pag yun, nga kinindi ang atong broadcast sa dapitan nationwide. Madungog kita di ay dito sa Ilocos. Sumalasa ako nabatian karon. Manang gusto nila unta dito nga Tagalog. Nang itong Tagalog kay gamay raman. Ato lang sang Binisayon. Ngayon, kining atong gibuhat karon. Siya sama ka ka. Husay kinesa ginghari husay sa kalibutan kani. Ha? Okay. Husay sa kalibutan. Ako ipahibulo kaninyo nga ang gipapangita sa Dios kanang gingharian kingaren sa Dios og ang iyang pagkamatarong kay ang tanang butang igadugang ra kanakan ninyo. Walay sikta sa kalibutan karon nga nangita ni ani. Kay malisod ang gingharian pang taon. Gikan sa unang sikta kung una man ka sila, wala makakaplag sa gingharian sa Diyos. Bulahan na lang nga gihatagan ako og jutay higayon nga makamao ako ni kay kani gitawag man nga wisdom. Dini ako magayon kaninyo nga yatag kini sa Ginoo kanako dungan upat kami nagdungan ni ini upat dini sa Mindanao kay wala man dito sa Luzon. O manhatagi sila dito, upat kaming nagdungan. Kaya ang sukod sa gingharian sa Diyos, 1953, sukod ka na. Mga gihatag kani ka na mo sa 1952. Una magay na ko kaninyo nga upat kaming gihatagan. Si Felix Milgar sa Osami City, si Anastasio Balasi sa Rizal, Zamboanga del Norte, o si Ruben Ecleo Sr. sa Surigao. O ganing inyong ubos nga higala. Sa among upat, nagyataga ni Ani, ako lang ang nabilin karon nga ang akong buhat mao ang paghusay sa tibuok nga kalibutan. Kay mo man ang akong gipangayo. Sadya nga magampo ako sa bata pagani ako. Diya sa simbahan sa Dipolog, sa simbahan sa Katoliko Romano. Mulay akong lantaon ang krus nga to sa taas nga walay tao. Ngayo ako sa Ginoo pag-ingon nga Ginoo, wala ako malimot nga diha ikaw mamatay niya ng krus tungod sa akong sala. Pasaylo ako Ginoo. Pasaylo ang akong ginikanan, ang akong mga igsuon, o pasaylo ang tanang mga tao sa kalibutan. Hatagi ako og sa katulo nga tubig nga makahamog sa akong utok aron ako makamao ining tanang gikasamukan sa kalibutan. Mao nga
yatagan ako sa Ginoo. Sa tanan nga gikasamukan, wala ko mangayo anang kalinaw. Kanang tanang gikasamukan kung unsaon nato kana sa paghusay. Mao nga unang gihatag sa Ginoo kanang adlaw nga ipapahulay. Na mao ang Sabado. Kay dili man Domingo ang adlaw nga ipapahulay. Mao nga ang husay ni ani. Mangutana lang ko sa tanang nagatuo sa adlaw nga Domingo nagpahulay. Kung unsa mang adlaw ang Biyernes Santo, muray husay ana, o sa may husay nila. Unsa mang adlaw ang Biyernes Santo? Sabado ba ng Biyernes Santo? Domingo ba ng Biyernes Santo? Lunes ba ng Biyernes Santo? Kay kung maingon kamo nga Sabado ang Biyernes Santo, correct mo ni ana, kay pagkaugma na ng Sabado Domingo man, munay adlaw ipapahulay ninyo. Pero dili malalis nga ang Biyernes Santo karon hangtod karong adlaw. Kay nakita nako sa television, bad list man day karong adlaw. Ang Biyernes Santo, Biyernes. Wala'y maingon nga, Lunes ang Biyernes Santo. Kung Biyernes man ang Biyernes Santo, si Jesus gilansang sa krus na ng adlawang nga Biyernes sa alas 9 sa buntag. Sa pagka alas 3 sa hapon, gidughang sa bangka o si Jesus, mao nga namatay siya. Yan ang hapon, anang Biyernes, siya si Arimatea, dahil ni Pilato kayang pangayoon, ang lawas ni Jesus nga nagbitay sa cross, kay adlaw katong nga tigpangandam, pagkaugma ni ana, adlaw ang ipapahulay, dili sila makalubong ni Jesus kay adlaw man ay ipapahulay. Ang gilubong ni Jose Arimatea ang lawas ni Jesus. Kung Biyernes man ang Biyernes Santo, pagkaugma ana adlaw ipapahulay. Namatod pa ni Jose Arimatea adlaw nga tigpangandam kadtong Biyernes ay pagkaugma Sabado. Unsa bay ugma sa Biyernes, mga kaigsuonan? Domingo ba? Karon correct dayon ang nagatuog Domingo? Malinaw din ang kalibutan. Kanang adlaw nga Domingo, pagtuo ka na sa mga pagano nga tao. Kasi nadtong panahon sa 313, bakante ang imperyo sa west. Kay dito sa east, dito man si Lisenyos. Unya, yan ang pagkabakante ana, nilansar si Constantino, niya ng 313. Nakakita siya og cross dapit sa kasadpan. Nga dunay sulat nga in hoc signo vinces. Ang kahulugan ana, tungod aning sinyal makadaog ikaw. By the sign thou shalt conquer. Munay pulong dito sa in hoc signo vinces. Mao nga gigamit ni Constantino ang krus. Isip na yang hinagiban. Nakadaog si Constantino. Nahimo siyang emperador sa west. Kaning imperyo sa Roma, ibahin kani sa duha sa panahon pa ni Diocletian. Kay dili madaog ni Diocletian ang tibuok na imperyo tungod kay hilabyang pagkadako
Ang dito sa Est, dunay imperyo o gini sa West. Mao nga ngadtong tuiga 313 nakadaog si Constantino. Dito sa Est, sa imperyo ni Licinius, nagsulat siya decree. Sugo nga ang duha ka nagasamok nga tinuuhan Sabado o Domingo kay nag-away man ang mga tao sa niadto ni Ana, madawat sa state, sumala pa sa decree ni Licinius. Mao nga nadawat ang nagatuo sa Sabado o ang nagtuo sa Domingo, duha ka tinuuhan dito sa state. Wala na isamo. Pag-abot sa tuig 321, si Constantino mismo ang nagsulat sa decree nga kinanglan usa lamang ang dawaton sa state. Tungod natong en hoc signo vinces nga sinyal sa krus nga makita niadtong nagatuo sa Domingo, mao nga giputol ni Constantino ang nanagtuo sa Sabado. Na-implementa kanang balaod pagka 331. Nga hangtod, niabot ang panahon nga nibangon ang pundok nga nagatuo sa Sabado, sumala pa sa kasulatan. Kay giingon man, hangtod ano sa ang pananaon may tungod sa dayon nga halad niya sinunog. Og ang kalapasan nga pagayatakan ilalom sa tiil. Ang tubag sa Dios hangtod sa 2,000 og 300 ka mga biig mga buntag. Apan ang kasulatan nagaingon nga ang usa ka adlaw sa Dios mahimo nimong isipon nga usa ka tuig. Mao nga kinahanglan imo jong isipon ang 2,300 nga mga tuig ug adto ka magsugod pag-isip niini niadtong tuig nga nigawas ang mga Israelitas didto sa Babylonia niadtong 457 BC. Pag-subtract niya na, niabot dayon ang 1843 nga mao kana ang pagbangon sa nagatuo sa Sabado. Apa na sayop lang si Miller. Kay wa man niya tuuhi kadtong sumbingay og ang iyang gisulti dito sa Amerika mao man ang pagbalik ni Kristo nga matod niya magisi ikan sa sidlakan padulong sa kasadpan kay mugawa si Kristo. Dili man si Kristo ang bote pasabot sa Ginoo. Kadto bang pagyatakan ilalom sa tiil. Mga dito masayop si Miller. Mao nga imbis doon na nauntay pagtuo sa Sabado ni adtong tuiga naputol kay si Miller na sayop man. Tungod nga na, hangtod karon, doon ay nagtuog Domingo. Apan, tungod na itong pulong sa Ginoo, hangtod karon, doon na po'y nagtuog Sabado. Kanang mga Seventh-day Adventist. Muna ikupit nga pagtuo.
correct ang Seventh-day Adventist. Kay kanang gituuhan karon nga Domingo ipapahulay sayop. Sayop kana. Mao nga nagpasalamat ako sa Ginoo. Nagihatagan ako gamay nga kaalam aron sa paghusay sa tibuok nga kalibutan. Muna akong assignment sa kalibutan karon. Mao nga magayon ako nga sayop kanang nagtuo sa Domingo, dili ka na malangit. Bisan pag tanang minuto, tanang segundo, mag-ampo ka mo, di mo dunggon sa Ginoo. Kay wa mo makahibalo sa dalan padulong sa langit. Kung nasayod mo ta sa dalan padulong sa langit, makasulod mo dito. Wa manggid mo masayod. Kay magayon ako, bisan pa kanang Santo Papa sa Roma, wa gina kahibalo sa dalan sa langit. Tinaptapan ginang iyang mata. Kay kanang dalan sa langit, kung imong pangitaon karon, adto ka magsugod sa pagkahimugso ni Jacob didto sa Israel. Adto ka magsugod pag istorya. Kay kanang dalan sa langit, istorya ka na sa Diyos. Dili dalan ka na nga karsada bisag bulawan pa ang imong tap-tapan ang imong karsada. Dili ka na dalan sa Diyos. Kay kanang dalan sa Diyos, istorya sa Diyos. Munang pasubayon mo na ako karon sa dalan sa Diyos, kay ako kay mong tuganan, kung magsugod kita sa pag-istorya sa gingharian sa Diyos, sa panahon pa sa pagkahimugso ni Jacob, ang katapusan ng istorya, Dapitan City. Muna'y dalan sa Diyos, makaabot mo sa Dapitan City. Kay muna'y katapusan ng istorya, ha? Subayan ninyo kaning dalana, kay muna'y tinuod nga dalan. Kanang mga sikta dili na dalan, dili. Katoliko naman, dili na dalan. Iglesia na Cristo dili na dalan. Tanan na sikta kay ang dalan sa langit tingharian sa Diyos lamang. Muna nga itong istoryahon kanang dalan. Muna'y subayan ninyo. Sa diha nga nahimugso si Jacob niyatong negative 73. Nahimugso si Jacob anang tuiga. Kaluha sila si Esau o si Jacob. Sa pag-edad ni Jacob, sa 130, nisulod siya sa Ehipto. Nan kay algebra man kani, kay naamay negative o positive, kay kanang 73 negative year man kana. Kanang 130 positive man kana siya. Pag-add nimo anang negative o positive, sumala sa role sa algebra to add two numbers having unlike sign. Find their difference and prefix the sign of the greater number. Mao nga gikan sa 130 nga positive. Subtract nimo dayon ang 73 nga negative, ang answer ana positive 57. Kanang tuiga mo pagsulod ni Jacob dito sa Ehipto. 130 yang edad. Anang positive 57. Nipuyo ang pamilya ni Jacob dito sa Ehipto sulod sa 430 katuig. Kung imong idugang sa positive 430 years, ang positive 57, ang answer ana 487. Dito migawas si Moses. Sa panahon ka na ni Moses, nigawas siya dito sa Ehipto. Yan ang positive 487
Gikan dito, sumala pa sa kasulatan. Muisip kag 480 katuig nga mabasa nimo diha sa 1 mga hari 6:1. Naadya nimo mabasa nga 480 katuig ang imong isipon, tapos sila nigawas dito sa Ehipto. Tungod kay nigawas man sila sa 487, pag-add nimo sa 480, ang tubag ana 967. Yan tuiga, nagtukod si Solomon sa templo dito sa Jerusalem sa 967 BC. Upat katuig ni ana, muna ikaupat katuig ni sa paghari ni Solomon sa 967. Pag-atras nemo sa upat katuig, nagsugod si Solomon sa paghari sa 963. Dito siya mahimong hari, uli sa iyang aman nga si David sa 960. Sa ato pa, kay positive birman kadto, 37 years na lang ang kulang, mahuman na dayon ang 1,000 nga positibo. Mubalos na ini ang 1,000 nga negatibo. Tungod kay si Solomon ni hari man sa 40 katuig, 37 naman lang katuig ang kulang nga mahuman ang positibo nga 1,000 nakasulod si Solomon. Og 3 katuig didto sa 1,000 nga negatibo. Ingon yung pagpangita ng dalan, kay mo dalan kani sa langit. Nakasulod si Solomon og tuig dito sa negatibo ng 1,000. Kung imong stack ang negatibo ng 1,000 gikan sa ang 3 ka tuig nga negatibo gikan sa 1,000 ka tuig nga negatibo gihapon, imong elisan og sinyal ang 3. Kay sumala pa sa rules algebra, gingon man, to subtract numbers, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. Tungod kay giilisan manimo ang 3 sa positibo, i-apply dayon ang addition sa algebra. Kailain naman og sinyal ang 3, positive naman. Sumala sa roll. Mao nga kanang pag-subtract nimo sa 3 nga positibo gikan sa negatibo nga 1,000, ang answer ana negatibo nga 997. Yan tuiga nga mao'y ika-40 katuig ni Solomon sa 997 negative. Tigulang na si Solomon na ng tuiga kay ika-40 naman niya katuig. Gikan sa positive 963. Tigulang na siya. Mga giilisan siya sa iyang anak nga si Roboam. Tungod sa sala ni Solomon nga nagluhod-luhod siya sa Diyos sa Sidon nga si Astaroth, mga gisilutan siya sa Diyos. Nga sumala pa sa Diyos na yun, dili ko ikaw silutan tungod ni David imong amahan, apan silutan ko ikaw sa imong anak. Wala siluti si Solomon. Gisilutan si Solomon dito na siyang anak. Mao nga nabahin ang gingharian sa Israel. Dunay gingharian sa Israel o gingharian sa Huda.
mo kanay nabahin ito tungod sa sala ni Solomon. Nyadtong tuig 997 BC. Negative. Kung imong pabalikon kanang istorya ni Solomon, kay sumala pa sa atong natunan sa eskwelahan, history repeats itself. Mubalik ka ng istorya. Apan doon ay sukod. Di ka magpatakatakag pabalik sa istorya kundi ka kamaho. Kailangan mag-estudyo ka mo. Doon ay sukod. Nga 2,520 katuig mo na tinudlong panon sa Diyos. Muna, kung imong i-subtract kanang negative 997 gikan sa 2,520 years nga tinudlong panahon sa Diyos, wabot na yun ang 1523. Positive na 1523. Yan ang tuig gihatag sa Diyos ang gingharian. Yan ang 1523. Sumala pa sa kasulatan sa Matthew 21:42-43. Nagaingon, wala bagid ka mo makabasa sa kasulatan na ang maong bato nga sa mga magtutukod sa likway, nahimong ulang bato sa pamagang. Buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata, makapahibulong gayod. Busa sultihan ko kamo. Ang gingharian sa Diyos. Pagakuwaon gikan kaninyo o gigahatag ngadto sa kanasod nga magapamunga sa mga bunga ni ani. Sa ato pa kanang nasod sa 1523 may mong Kristiyano sa nga nasod. Kay mamunga man diha ang Kristo. Kanang Kristo bato man ang Kristo. Sumala pa sa Korinto 10:4 nagaingon. Kay sila nanginom gikan sa bato nga may sunod kanila og ang bato mao si Kristo. Basahin niyo kana. Kay sa panahon ni Moses nagsunod kanila ang bato. Nga mo'y gitugsok ni Moses kanang bato o dito ni buhagay ang tubig. Busa nakainom ang mga Israelitas. Mao nga gisulat. Sila na nagpanginom gikan sa bato nga minunot kanila og ang bato mao si Kristo. Na siya. Mano sa panahon pa ni Moses dito na ang Kristo. Dito sa Ehipto ang Kristo. So kay nagsunod man tong bato dito ni Moses. Naabot dayon ang bato dito sa Jerusalem. Dito niabot. Dito sa Israel. Tungod kay mamunga man tong batuha. Yan ang usa ka nasod nga gihatagan sa gingharian sa Dios. Anang 1523 busa ang Dios nagpadala og pare dinhi sa Pilipinas. Nyadtong 1521 kay aron may mong Kristiyanos una sa tanan didto sa Cebu. Kay gibunyagan man dayon si Humabon og ang 800 niya ka mga sakop ni Padre Pedro Valderrama na ng 14 sa Abril, Domingo kadtong adlaw, 14 sa Abril. Tinahimong Kristiyanos, dinha mamunga dayon ang Kristohanong pagtuo. Kristohanon namunga dito. Kaya na mo mga Kristiyanos tungod ni Valderrama sa panahon pa na
ni Magellan. Pamanggani nga ang Diyos nagmadali. Nagatudlo sa ni Magellan aron makaabot sa Pilipinas, kaya aron mabunyagan ang Filipino o nyadtong 14 sa Abril 1521 dito mamunga ang bato mamo si Kristo. Mao nga adto ka magsugod sa 1523. Gikan sa 1523 muisip din ka og 40 ka tuig aron makita nimo ang katapusan aning istoryaha gikan pa na ni Jacob adto ni Solomon adto ni Moses. Makita nimo ang tumoy ini kay kini mo'y dala na inyong subayon kay kung dili ka mamusubay ining dalana di mo makaadto sa langit kanang puloy-anan sa Diyos. Mao nga gikan sa 1523 imong isipon ang 40 ka tuig. Sulbaran ninyo kamong tanan. Pagandam kamo og papel og bulpen aron masulbar ninyong kalibutan. Kayo ani masulbar bisan ka ng Santo Papa sa Roma. Wala niya masulbar. Munang sulbaran ninyo karon makasubay sa dalan sa langit. Kay na may tulo ka langit, tulo. Gikan sa 1523 kung moisip dayon ka og 40 ka tuig niabot dayon ang 1563 nga nianang tuiga si Dato Pagbuaya nga gikan sa Bohol nakadiskubre sa Dapitan City. Yan ang adawa sa 1563. Ngunit pagdiskubre sa Dapitan ni Dato Pagbuaya. Inyo yung pag-istoryaan ng kalibutan karon. Di mo pasagad-sagad o singgit-singgit, hindi mo makamao. Di mo, wag nakasubay sa dalan karon. Anang sikta, bisan pagkatolik Romano, wala kasubay. Mao nga, pag-abot sa 1563 na discovery ni Dato Pagbuaya ang Dapitan. Kay mo man katapusan sa atong istorya, di man kamain, ana. Unya, muisip ka niya, ana, og 390 katuig, kaya ron mainsakto ang 430 katuig nga ganina atong gikuha ano 40. Kung imong isipon ang 390 katuig aron mainsakto ang 430 katuig, mabot tayo ang 1953. Kanang 1952 gihatag diri kanako kanang wisdom. Ako nang ipahibalon nyo kay daghang kay nakasala. Bisan nila sa Dapitan, daghang nakasala. Ilagong gamaan o kaplido nga dili mao. Kay nagtago ako, wala kumusulti. Sa niadtong panahon nga ako mao. Nagtago ako kay wapay panahon. Tungod na yan ang 1953. Natapos din ang 430 katuig gikan sa 1523. Gikan na ng 1953, muisip pag napulo katuig. Si Presidente Macapagal
ni pirma sa usa ka decree, presidential decree, ang dapitan mahimong syudad. Mao nga ang dapitan mahimong syudad niadtong 1963. Pulo ka tuig gikan sa 1953. Mahimong syudad ang dapitan. Ha, timanin ninyo ni. Pero mo kahibalo mo kasa ng langit karon. Kaya walay nasayod anang langit. Gikan sa 1963, may kanapulo katoy gikan sa 1953. Muisip taglaing na pulo katuig. Nga niabot dayon ang 1973. Si Presidente Marcos nagama og decree na kinahanglan ang dapitan mahimong Shrine City hangtod karon. Munang mahimong Shrine City ang dapitan, dili lamang tungod ni Dr. Jose Rizal. Tungod kay ang Dios nagdikta dito ni Marcos nga himuang balaang syudad ang dapitan kay ana man magsugod ang gingharian sa Dios. Gikan dayon sa 1973, muisip kag 40 katuig. Mabot tayon ang 2013 sa Nobyembre 21 nga dinhi sa dapitan nag-celebrate sa pagdiskubre ni Dato Pagbuaya niadtong 1523. Muna ikas 450 katuig. Yan? Di kayo balo na mo sa tumoy sa istorya na to. Nagikan kita ng istorya dito pa sa Israel. Muna dalan. Muna subayan ninyo. Subay-subay mo anang inyong sikta. Madili mo na dalan. Nakain mo ka ng katolikong dalan ka na. Katolik Romano. Di mo na dalan. Besan pag tanang minuto. Tanang segundo. Kamo magmisa. Di mo makasulod sa langit. Kaya wa mo makasubay sa dalan. Muna dalan sa langit. Na kung itudlo ka ninyo. Kung mangutana ka mo kanako, asa man gikan ang 2,520 katuig, amoy tinudlong pa nun sa Diyos. Basahon ninyo ang Bible diha sa Daniel 12:7. Nagingon, usa ka panahon, mga panahon og tunga sa panahon. Una diha sa Daniel 12:7. Basahon ninyo sa Pinadayag 12:14, ngorigya pong pulunga. Usa ka panahon, mga panahon og tunga sa panahon. Kung basahon ninyo sa Pinadayag 12:6, adunay given number na 1,260 years. Muna, 1,260. Mao nga kinahanglan, sulbaron ninyo kini pinaagi sa algebra. Usa ka panahon, mga panahon, o tunga sa panahon. Algebra lang ang makasolve niya ni. Muna mag-study kita sa algebra, tanang rule. Istudihin ninyo. Imong ibutang kani sa X. Ngayon ka, let X equals the number. Muna usa ka panahon, usa ka X. Mga panahon, 2 ka X. O tunga sa panahon, ana, equals 1,260. Nan. Doon na kay let X equals the number. X plus 2X equals 3X. Plus 1/2X, di man ka maka-add anang 1/2 kay fractional number, man ka ng 1/2, magpabilin na yon ang 3X
plus 1 half x equals 1,260. Sumala sa rule sa algebra, gaingon. Multiply both terms by the least common denominator. Doon na term, kanang 3x plus 1 half x o sa ka-term. O kanang 1,260 lain po nga term sa dua ka-term. Multiply both terms by the least common denominator. Ang atong least common denominator, 2. Agian ng 1 half. Manang mengka 2, open quantity 3x plus 1 half x. Close quantity equals 2, open quantity 1,260 close quantity. Di ma-multiply na nimo. 2 times 3x equals 6x. 2 times 1 equals 2 over 2 equals 1. Munang 6x plus x equals 2 times 1,260 equals 2,520. Kung ato gining humanon, may ka 6x plus x equals 7x. 7x equals 2,520. May ka nga x equals 2,520 over 7. X equals 360. Muna x 360. Kung imong pangitaon ka na, kung correct ba ng imong x, kay 360 man ang x, kanang 2x, duhaon imong 360 equals 720. Kanang 2x, 720. 1 half x, 1 half anang 360 equals 180. Pag-add ni mo ana, ang answer din ana, 1,260. So, x is correct. Mao nga kanang tinudlong panon sa Diyos nga makapabalik sa tanang istorya sa kalibutan 2,520 katuig. Ato ko nung pabalikon kung correct ba. Naibalo kita nga si Nabucodonosor dito sa Babylonia nihari niya itong 606 BC. Sa diya nga iyang gibihag ang mga Hudyo gidala sa Babylonia sa tuig 606 BC. Kay wala mo tuo si Nabucodonosor nga dito sa Jerusalem ang Diyos nito si Kristo. Wala mo tuo si Nabucodonosor ana nga Diyos si Kristo sa Jerusalem. Iyang giguba ang templo nga gitukod ni Solomon. Iyang gipangdala ang mga Hudyo dito sa Babylonia. Hangtod ang mga bulawan nga butang dito gidala ni Nabucodonosor sa Babylonia. Tungod kay sala man to ni Nabucodonosor, giterminuhan dahil si Nabucodonosor sa Ginoo nga silutan siya tapos sa 70 katuig. Nahanaw si Nabucodonosor, unya gipulihan siya siyang anak nga si Belsasar. Manang kanang 70 katuig nga silutan ang Babylonia, gipamuban sa Diyos sa 2 katuig. Kay matod pa sa kasulatan, tungod sa mga pinili, ang gidaghanon ni atong mga adlaw gipakubsan. Yun sa pagpakubos. Kanang 70 katuig, gipakubsan og 2 katuig. Munang 68 na lang katuig ang natuman. Kay kanang ika-68 katuig, gipatay ni Darius si Belsasar. Kay niya nang tuig nagahinubog
si Belsasar nga gitagay ang bino didto sa kupa ni Solomon. Ang nanagtagay ato mga Hudiyo. Ay mga sulugoon man ng Hudiyo dito. Di mo may nanagtagay ng bino. Kung tumanon sa Diyos ang 70 katuig, kadtong na nagtagay sa bino ng mga Hudiyo, mapulos kato palahubog. Dili na dahin maluwas. Munang tungod sa mga pinili kay pinili manang Hudiyo, ang Israel pinili mana sa Ginoo. Tungod daan ang taga-Israel. Ang gidaghanon atong tuig ang 70 katuig ipakubsan og 2 katuig. 68 katuig lamang. Atong pamaliko ng istorya. Aron mo mahibalo. Sa giingon nga ang istorya mo balik siyang kagulion pag-usab. Gikan sa tinudlong panahon sa Diyos, nga 2,520 katuig, imong i-subtract ang 606 BC. Ang tubag ana, 1914. Sa ato pa, kadtong gituuhan ni Nabucodonosor, nga si Kristo dili Diyos sa Jerusalem, niguwa din sa Pilipinas, diya sa katao nga dili mo to nga si Kristo Diyos. Mukha na istorya, repetition of history. Atong pabalikon ang istorya ni Darius o ni Cyrus nga nahitabo kadto na atong 538 BC. Pero makahibalo gyud sa dalan sa kalibutan. Munang duha ka istorya ang akong ihatag ninyo nga mo inyong subayon kay ang tumoy ining dalana. Ang tumoy anang akong istorya nga dalan sa gingharian sa Dios niya sa Pilipinas. Sa gikaingon ko na kaninyo, nagaistorya ako gikan gikan man to ni Jacob. Ang tumoy ana Dapitan City. Ngunit tumoy mo nang nahimong Israel City ang dapitan. Akong tuganan kamo niya kung nganong nahimong Israel City ang dapitan. Kadtong tumoy dayon, kung imong i-subtract ang 538 BC, gikan sa 2,520 katuig nga mo itinudlong panahon sa Dios, ang tubag ana 1982. Ngunit tubag. Sa ato pa, katong istorya ni Darius o ni Cyrus the Great, ngatong 538 BC, nibalik sa 1982. July 27. Kung imong idugang ang 68 katuig, gikan sa 1914, sa pagbalik sa istorya ni Nabucodonosor din sa Pilipinas. I-add nimo ang 68. 1914 plus 68 years equals 1982 gihapon. Murag gihapong tubaga, 1982. Mao nga din hinapod ka ikaw magasugod. Pag-isip, ikan sa 1982, anang 40 katuig. 40. Kung i-add nimo sa July 27, 1982, kanang 40 years ang answer ana. 2000. July 27, 2000. 2022. Sa ato pa, kadtong istorya nga nihari si Darius o si Cyrus dito sa Medo Persia, nibalik din sa Pilipinas sa 2022. Kung imong i-add ang 40 years gikan sa 1982, mo ka na istorya sa kalibutan. Asa man na may tabo niya sa Pilipinas. Kay si Manalo din himan sa Pilipinas, mutindog
Hindi man siya muguwa. Importante man ang istorya ni Manalo, munang gisubangan siyang kumita niadtong 1910 o 1912. Kay banwagan man sa Diyos kung importante ka ng istorya sa Diyos. Istorya man sa Diyos, si Manalo, mao nga gibanwagan siyang kumitang hali. Pag-abot sa 1982, nisubang gyapon ang kumitang hali kay tiningding harian sa Diyos gibanwagan usab kani. Sa ato pa si Darius o si Cyrus sa 1982 gibanwagan gyapon sa kumitang hali. 40 ka tuig gikan sa 1982 mabuta yun ang 2022. Mo na lamang kanay sukod sa Diyos. Mo na sukod. Sa 2022. Tungod na ani, si Presidente Duterte na lamang ang atong gihulat karon. Kaya ang iyang ikaunom katuig, maabot man sa 2021. Aron pagka 2022, doon na laing presidente sa Pilipinas nga guided sa espiritu, guided sa spirit, magasugod sa 2022. Nan kay lima man kini sila ka presidente, kay sumala man kani sa sambingay, ngayon si Kristo, adunay napulo ka babaeng birhen. Ang lima kanila walay lana. Ang lima lamang mo'y dunay lana. Ang kahulugan ana, kanang lima nga gikan gina ni Ramos hangtod ni Duterte karon, dili makakuha sa lana sa deuterium. Mo'y kahulugan. Inigsugod niya sa 2022, maabot ang panahon nga dunay presidente sa Pilipinas nga Marcos ang apelyido. Pero dili na to si Ferdinand Marcos, dili na. Marcos ang apelyido nga mahimong presidente sa Pilipinas. Makuha niya ang salapi nato sa Pilipinas nga dili maisip sa tao. Besan pag unsay grado ng tawhana, kamersya, besan pag unsa siya ka komersyo, dili siya makaihap sa kwarta sa Pilipinas kay makina lamang ang makaihap. Kay ang kwarta sa Pilipinas, Septuagentellion, muna'y kwarta sa Pilipinas. Dugangan pagyod sa kwarta ni Dr. Rizal, nga dito sa pangalan ni Mungkado sa Amerika, gigikuha ni Presidente Marcos o si Ruben Ecleo Sr. o si Ruben Bunyao de la Cruz Sr. nga mao'y gidala ni Marcos sa Amerika. Upat silang ni pirma ni ani, nakuha ni Presidente Marcos ang $300 million. Kwarta ka na ni Dr. Jose Rizal nga dito sa ngalan ni Mungkado. Tungod kay namatay man si Mungkado, wala man siya makakuha ka ng kay time deposit pa ng kwartaha. Tagad na lang namatay si Mungkado, mao nga na-frozen ka ng kwarta sa Amerika. Ang beneficiary ana, Pilipinas lang. Pero besag kinsang Filipino, besan pag nakapasar pa ka sa mga abogado nga o sa kagatos, kama examination, dili ka makakuha ng kwarta kay presidente lang sa Pilipinas ang makakuha. Mao nga gipangita ni Presidente Marcos si Ruben Ecleo Sr. kay dito man atong panahon na musulod si Dr. Jose Rizal dito ni Ecleo Sr.
Ruben Eclio Sr. Ipangita dahil nila ni Presidente Marcos o ni Ruben Eclio Sr. si Ruben Bunyao de la Cruz na anak ni Dominador Bobby de la Cruz na bata-bata ni Mungkado. Nakita nila dito sa Metro Manila. Tulo silang niadto sa Amerika o giadto nila si Presidente Reagan. Niuyon man si Presidente Reagan kay si Presidente Marcos man ang niadto na withdraw ni Presidente Marcos ang $300 billion na nasa ngalan ni Marcos karon. Wala niya kawata, dili kawatan si Marcos. Kanang pasangil nga si Marcos kawatan mo yung mga kawatan. Tanaw ng mga presidente nga nagsangil ni Marcos na kawatan. Di ba sila yung mga kawatan? Dili kawatan si Marcos. Ako yung paibalon. Si Marcos walay sala sa kamatayon ni Ninoy Aquino Senior o Junior. Walay sala si Marcos. Unsa may katarungan nga iya sa Ginoo. Kadto si Aquino, ambisyoso nga pagkatao. Unya, gusto siyang magpresidente sa Pilipinas. Tungod nga itong panahon nga baho na ang ngalan ni Presidente Marcos sa mga pasangil sa mga tao, gusto gyud nga si Aquino ilang gamong presidente. Supak sa kabubuton sa Diyos. Tungod kay pulo lamang kalalaki nga presidente sa Pilipinas, ang ikanapulo ana si Presidente Marcos. Nagihatagan og usa ka oras lamang. Kay giingon man, ang napulo ka mga sungay, mao ang napulo ka mga hari, nga wala pa man nagpakadawat sa ilang harianong kagahom. Apan ilang pagadawaton, ingon nga mga hari, sulod sa usa ka oras, uban sa mapintas ng mananap. Muna yung sulbaron, huwag masulbar kini sa obispo. Sa mga pare, wala makasulbar ani. Naibalo kita, na kanang usa ka adlaw sa Dios o sa kalibo katuig sa tao. Kay ang giingon nga napulo ka mga ari magbahin sa usa ka oras kinsa man ninyo karon nga gusto may mong hari sa tibok nga kalibutan. Sulod sa 6 minutos lamang. Kay kanang usa ka oras 60 na ka minutos. Kung bahino natog napulo kahari, di 6 minutos lang usa. Kaysa may gusto ninyo. Nga may mong hari sa 6 minutos lamang. Dili na mo'y solusyon. Kanang usa ka adlaw sa Dios, usa ka libo ka tuig sa tao. Kanang usa ka libo ka tuig, aduna kanay 250 ka Pebrero 29. Kung imong i-multiply ang 365 katuig sa usa ka libo nga wala nay leper, ikuha na mo ng leper nga 250. Ang tubag ana 365,000 ka tuig. Ang usa ka libo katuig 365,000. Dunay 250 nga Pebrero 29 imong i-add. Munang ang usa ka libo ka tuig 365,250 ka adlaw natong tao. Ang usa ka libo ka tuig nga usa ka adlaw sa Dios. Diyan na nimo na mabahin og 24.
Pagbahin nimo 24 ni ana, ang tubag ana, ang tubag kung bahin nimo 15,219 ka adlaw. Muna'y usa ka oras sa Dios nga alang kanatong mga tao 15,219 ka adlaw. Karon, kung imo i-convert kani sa tuig, doon na kay 41 ka tuig, 8 ka bulan o 14 ka adlaw. No kana. Di, kung imong katong 15,219 imong i-convert ka na sa tuig, doon na kay 41 ka tuig, 8 ka bulan o 14 ka adlaw. Muna usa ka oras sa Dios sa ato 41 ka tuig. Mo kanay gibahin sa napulo. Muna tag-upat ka tuig lang matag eleksyon sa Pilipinas. Muna hitsura sa gingharian sa Dios. Muna dalan ngayong sumayon. Kay kung dili mo makasubay ining dalana, imperno kamong tanan. Imperno. Kay sayop ang inyong doktrina. Dili Domingo ang adlay pagkulay. Sabado. Manang kurik ang Sabadista. Kurik ang Sabadista nga dili pakaon ng karneng baboy. Kurik. Kurik ang Sabadista nga dili pakaon ang isda nga walay himbis. Kurik. Ngano man. Ako nga explain kaninyo. Ngano nga didili sa Dios ang isda nga walay himbis. Ang gusto sa Dios kadto ramang himbisan nga isda. Kung adto ka sa dagat sa dulom nga gabi, magbugsay ka dito. Kanang agi sa imong bugsay, kanang kinabyan nimo nga dagat, naglaga-laga ka na dito. Dunay murag bituo naglaga-laga sa tubig. Mao ka na ang mercury. Nagikan sa bukid na anod dito sa dagat. Pero dili na makahilo sa mga isda kay tama raman na sa ilang ginhawa. Mutapot ka na sa isda nga dunay himbis. O mutapot ka na sa isda nga walay himbis. Mao nga laga-laga man ang mercury, mutapot dayon sa isda nga diwit-diwit. O ka na mga palutpot. Mutapot ka na dito. Kanang mercury. Mutapot ka na sa isda nga dunay himbis. Kay usara doon na sila gipuyan, dagat ra. Karon, kanang isda nga dunay himbis, imo man ang himbisan. Magkadugo-dugo dayon ang isda. Hugasan nimo katong dugo sa isda, nawala himbis, di nawala ang mercury. Katong diwit-diwit, nagalaga na sa mercury, kay wa may himbis. Imo man ang disyo no gutad. Pagutad mo na imong tulahon. Di na mercury sa imong sabaw. So sa kalibo nimong higop, anang gitulan nimo nga diwit-diwit, kanang imong dugo na puno na og mercury. Mao nga mendain ka, wa man unta mo kaon og kaning baboy akong tatay. Ano na stroke man? Tungod kay mercury ang nakaingon na hilo ang iyang dugo. Unang dili pakaon sa Dios kay na ang Dios na hibalo ana. Nan kay Katoliko, Romano, musugot magkilaw ka mo diwit-diwit. Di mubuo yung kinabuhi. Muna itong bantayan kanang gidili sa Dios. Ay mo pagkaon na ng kanang isda nga walay himbis kay mercury kanang nakalaga anong diwit. Pagtulan nimo ana ka usa ka libo nimong higop, usa ka libo ka adlaw,
Ihigop mo ang sabaw, ana. Mercury ang imong dugo. Munang gidili sa Diyos kay ang Diyos na hibalo, ana. Kaning karing baboy, mantika. Kung sige kaon sa karing baboy, labi ng humba, kanang imong ugat, kanang imong dugo, naipunan anang mantika. Sa gamay pa kanang mga mantika nga nasa imong dugo, tawgon ka nag-embulos. Embulos ka na. Kung madagha na gani kanang mantika nga embulos, tawgon na ka nag-embulay. Embulay na ang plural. Magtigom ka ng embulay ka naman na sa imong dugo. Pagtigom ana mo sampung ka na sa ugat nga padulong sa utok. Mao, nga wala ni mercury, wala dahil oxygen nga makaabot sa utok aron unta kanang mga nutrients masunog kay sunugon mo ng mga nutrients. Dili masunog ang nutrients nga nasa utok. Tungod kay wala may dugo nga mosulod dito. Wala oxygen nga moadto sa utok aron masunog kanang nutrients dito. Aron mahimong carbon dioxide. Munang ma-stroke tayo ng tao nga kanuning kaon sa karneng baboy. Hala, sige mo kaon sa karneng baboy. Tanawa ka ron, daghang kayo na-stroke. Kay, mungutan na, anong na-stroke pa na? Humba man. Ako bitong amigo, yanin ako sa dapitan. Niuli sa Manila, humba man di ay. Humba man dahil ang iyang kanon dito sa iyang pasyente. Kay masahista man kadto. Dili ko makakita nga humba ang iyang litson. Nyari na ako, kay nagdaot siya sa Manila, agya ng litson. Naayos siya. Ibalik siya sa Manila. Dito gyapon sa iyang pasyente nga hilutonon ba niya nga masahe itong pare man to nga mukha ng karneng baboy dito siya di nangaon sila litson kadtong akong amigo na stroke dito sa kumbento sa pare pagka stroke niya dito yung namatay may gani kay dunay iyang cellphone ditawag dayon ang iyang anak. Nakaibalong iyang anak na patay na dayon ang iyang amahan. Tungod sa litson. Tanawan niyo si Fernando po. Kung siya kamatyan, anak, litson. Anong na-stroke? Unang kita unta atong hinay-hinayan. Pag dumili sa pagkaon ng gidili sa Diyos. Aron kita makapuyo sa kalibutan. Dool na biya, dool na. Unom na lang katuig ang inyong pabuton. Inighuman ni Presidente Duterte. Mubanos dayon ang 5 ka-presidente sa Pilipinas magsugod sa 2022. Tag-unoman katuig ang matag-usan ini, 5 man sila sa tapat 30 years. Ang ilang humanon. Gikan sa 2022, kanang 30 years, maman ka na sa 2052. Sunod, anak, kay wa na may presidente ang Pilipinas, hari naman ang musunod. Unya sa 2053, mura na sukod ninyo. Makasubayani. Ako, milyon kapasalamat na ako sa Ginoo.
nga giyatagan ko ning gamayng wisdom. Munang tanan dayon nga mga sambingay akong ma-interpret kay naay gamay nga wisdom nga gihatag sa Dios. Pila pa ka minutos ko lang na to? Dako pa, mahal nga re. Alas 9:30 man ni matapos, alas 8:52 pa dire. Sige. O kana mga kaigsuonan, akong ipahibalo ninyo ang dalan sa langit. Kay unsa man ang langit, mga kaigsuonan. Kanang langit, puy anan ka na sa Diyos. Muangad ka dito sa itaas. Kay ang una sa tanang tao karon, ang langit to dito sa unahan pa ng bituon sa mga blo. Na makita ni mong blo, muna'y langit. Tuwa dito magpuyo. Yan kay tuluman ka langit. Magto ka sa Amerika. Di mo tudlo ka sa taas. Manto ay langit sa Amerika. Magto ka sa Russia. Mutudlo ka sa taas. Ito ay langit dito sa kapuno-punawan. Magto ka sa Japan. Murang Japon, mutudlo ka. Asa man yung langit karon? Natulo man ang kalangit. Tulo lang ka langit sa kanang puyanan sa Diyos. Nakahibalo ba mo kung diin ang Diyos magapuyo? Sumala sa kasulatan ang Diyos nagapuyo dito sa ibabaw sa tubig. Anang tubig sa niadtong panahon nasa puti nga panganod. Narabyan ng tubig, kanang ibabaw wala na'y tubig. Wala na. Dito magpuyo ang Diyos anang tubiga. Mao nga nanaog ang Diyos din sa wala pa ning kalibutan, wala pa ni. Ya siya sa space. Pagsulti sa Diyos, kay ang pulong sa Diyos, mahimo mandayon. Isulti siya nga mahimo kalibutan. Di kalibutan. Awaaw ang kalibutan kay space man ang naglibot. Unya, iyang gibuhat ang adlaw, bulan, o mga bituon. Binuhat ka na sa Diyos, sumalak pa sa kasulatan. Gibuhat yan ang langit. Gibuhat. Nalamang sa tunga-tunga sa duha ka tubig. Ang tubig sa itaas o ang tubig din sa yuta sa ubos. Munang ang langit na diha sa ubos anang panganod nga puti o kanang nasa dagat. Kanang na ang space ana mo na gitawag sa Dios og langit. Apan gipakanaog mo na sa Ginoo. Wa naman na dito sa space karon. Kay ihatag man sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Mao nga tulo ang puloy-anan sa Dios sa kalibutan. Sa niadtong panahon, didto magpuyo ang Dios sa Mesopotamia. Nga isla naglilibutan sa suba na Tigris-Euphrates River. Munang islaha. Kay kanang suba gikan sa Turkey usa na ka suba. Nabahin niya sa patag. Nahimong isla dayon ang Mesopotamia kay gilibutan man siya sa Tigris o Euphrates River. Muna siya. Nausa na ang ilang bukana dito sa Persian Gulf. Muna hitsura sa unang langit nga didto ang Diyos magapuyo. Didto ang Diyos magabuhat. Ining kalibutan, ining tanang planeta. Didto ang Diyos
magabuhat ni Adan. 7 ka espiritu lamang sa Dios nga gihatag ni Adan, kay kana si Adan yuta man kana, giumol sa Dios ang yuta. Unya gibulhot niya ang 7 ka espiritu didto sa yuta nga yang gihimo. Mao nga kadtong yuta nahimong nabuhi. Nahimong talag nga dunay kinabuhi. Katong yuta, tingandan na niya si Adan. Tungod kay, si Adan naman usara, ang nagpuyo dito, nga dito ang 7 ka espiritu sa Diyos. Nisulod ni Adan mo nang wala na espiritu sa Diyos dito sa panganod. Magyangod-yangod mo ng panganod, gayangod mo ng bulan, murumog iro nga, gayangod na ng gausig ng bulan, o sila kay balo. Yangod-yangod mo ng taas. Wala naman Diyos dito. Wala na ng Diyos. Anang panganod karon, nanaog na siya din sa yuta. Mao, nga dito man sa manaog sa Mesopotamia, nga isla nga gilibutan sa Suba, dito siya magagama ni Adan. Kanang 7 niya ka espiritu, kanang 5 senses, blood of brain nga ikapito, mo kana ang espiritu sa Dios nga iyang gibulhot dito ni Adan mo nang siya Adan nabuhi. Kay nanay dugo, nanay utok, nanay 5 senses ni Adan, makakita na si Adan. Tungod kay wa may kauban si Adan, nga dito niya ang espiritu. Kadtong espiritu sa Dios nga dito ni Adan, nagkahuna-huna nga dunay iyang himuo nga kauban. Mao, nga dili, wa na may espiritu nga ihatag sa babae, nga dili na dahil mag-umol o yuta nga gamon sa babae, tungod niya na gipakatulog lang siya Dan. Sa diyan natulog siya Dan, nagtakilid siya. Ang iyang naong dapit punta sa Luzon. Iyang naong, gatakilid siya, gatikongkong siya. Si Adan. Mao nga kanang iyang tuong nga gusok, tuong nga kilid, nagdapat sa yuta. Tungod niya na, dili na makuha ang gusok sa tuo. Kay nadatogan ni Adan diya sa yuta. Mao nga wala na lang ang gikuhaan sa gusok nga gihimong babae. Wala. Mao nga nakaambit ang babae karon sa 7 ka espiritu sa Dios nga didto na ni Adan. Mao nga wala na magbuhat ang Dios sa babae kay wa na may siya espiritu nga ihatag. Ihurot man ito ni Adan ang 7 ka espiritu. Tungod kay ang babae, gikan man sa lawas ni Adan, nakaambit ang babae sa 7 ka espiritu sa Dios. Busa kanang babae dili kay lahi sa lalaki. Moro silang espiritu. 5 senses ni Adan, blood o brain. Si Eva, 5 senses gapon, blood o brain. Tag 7 ka espiritu kay gikan man ang babae sa lawas ni Adan, nga didto na ang 7 ka espiritu. Muna hitsura sa kalibutan. Didto ka na gama sa Mesopotamia. Pag-abot sa tuig nga 821, kay wa pa may ihap ang tuig sa niadto, wa pa na ipa. Gikan pagbuhat sa Dios sa kalibutan, gikan pagbuhat sa Dios dito ni Adan, walay ihap ang tuig. Kay dito magsugod pag-ihap sa mga tuig sa diya nga nakasala si Adan. Monang ang Diyos ni istorya kanako
diha sa gabunglay ako sa akong kamutihan dito sa Malala. Hiduo lang Diyos sa tuon ako nga dalunggan. Siya pangita siya dan. Pangita siya dan. Pangita siya dan. Urgent ang sugo sa Ginoo. Niuli ko dayon kay akong gipangita siya dan. Gibasan ako ang Genesis. Wala gid siya dan dito. Wala mag-ingon nga na siya dan diha magwa. Wala ko'y pamahaw, wala ko'y paniod to. Pagka alas 2 hapon, kay gabasa pa man ko sa Exodo, ibalik na ko ang espiritu ni sulti sa akong tuong nga dalunggan. Siya pangita siya dan sa Jerusalem. Wala sa Genesis, sa Jerusalem pangitaa. Munang dito ko sa Jerusalem magsugod. Nga kanang Jerusalem gisilutan sa tuig 606 BC. Muyap dahin ka, muatras ka paghihap anang 390 ka tuig. Dito magsugod dayon ang Israel magpakasala. Sigong atras. Mubaya na nga anang kasulatan, may dayon nga 60 ka tuig ang edad ni Isaac sayang pagpanganak ni Esau o ni Jacob. Na edad kay mao na yung pagpangita, inyo na yung pagpangita kanang Adan diya sa edad sa mga tao. Muna sige kung atras. Yabot tayo ko ni Jacob. Nabutan ko ni Abraham. Pag-abot ako ni Abraham, gisigi kong subay sa mga katuigan. Nga dito ni Abraham, itari, hangtod. Nga niabot dayon si Adan. Nakaplagan ako si Adan nga nakasala siya sa 821. In the year 821, dito si Adan o si Eva magminyo. Muna nakasala sila dito. Wala pa mahuman ang usa ka libo ka tuig na igpapahulay. Tungod niya na ang salaa, nisulod ang sala sa kalibutan, hangtod karon. Katong sala ni Adan. Pagpanganak ni Adan, tulo ang iyang naanak. Duha ka lalaki o sa kababae. Paman ituan ang babae sa Bible, si Cain rin si Abel. Pero kaning duha naghalad. Dito sa iyang igsuon nga babae. Kung kinsa ang mga kapangasawa atong iyang igsuon nga babae, kaning duha naghalad. Sumbingay man ang pagkaistorya ha. Sumbingay, huwag di mo makasabot. Lisod kay sabto ng Bible. Lisod. Una, si Abel ang gisugot sa babae. Nawalay ngalan sa Bible. Mao nga nasuko si Cain, iyang gipatay si Abel. Dito magsugod ang unang gubat sa igsuon batok igsuon. Kay si Cain o si Abel igsuon man. Dito magsugod ang unang patay sa kalibutan. Kay sumalo sa gisulti sa Ginoo, kung mugkaon mo anang bunga, anang gidili, mamatay gid kamo. Munang ang unang namatay si Abel nga gipatay ni Cain. Mao nga si Cain o gayang igsuon babae na gihingin lang sa Dios pero gipatikan si Cain. Dito sila mapuyo sa Nod. Pagpuyo nila sa Nod, nanganak sila o daghan nga mga dalaga, mga gwapa kay mga dalaga. Ilan ni Adan, dayon si Eva. Nanganak din sa amin Seth. Kay mo'y gipalatayan sa Espiritu sa Diyos, dito ni Adan. Pag anak ni Seth, nanganak sila babae, nagminyo si Seth. O ang yaigsuon, kay pwede pumanasan niya ito. Karon dili naman.
Muna nanganak si Seth og daghan kayong mga lalaki, mga ambungan nga lalaki. Sa pagkakita sa anak ni Seth nga mga lalaki, sa mga anak ni Cain nga mga babae, nagminyo sila. Intermarriage sila dito. Mao nga nigwa dayon ang mga kublan, mga kusgan, mga maisog nga tao. Dito magbasol ang Diyos. Apan dili man ang Diyos makasilot diretso, kay maghulat pa man siya sa panahon. Ihulat sa Diyos ang ikanapulo kakaliwatan hangtod ni Noe. Dito ang Diyos. Pero wala sa Pilipinas. Dito na sa Middle East. Dito sa Middle East, daghan kayo mga mananap nga dagko. Dinosaur, daghan dito. Daghang mga baka, daghang mga kabaw. Daghang mga tao. Dito na itong mga tao sa Middle East. Ang Middle East karon, dito na itong mga tawhana. Walay tao ang Amerika o ang Pilipinas. Walay tao. Paglunop sa kalibutan sa napulo kakaliwatan nga dito ni Noe, nangamatay ang mga tao. Daghan kay mga tao dito. Kay dali raman ang mga tao nga nidaghan. Dali rapid man ang production sa niadto. Nangamatay dayon dito sa Middle East ang mga tao ug ang mga mananap. Mga kadtong mga mantika niadto mga tawhana ug niadto mga mananap nga dagko nahimong gasolina. Dito matigom dayon kana sa usa ka nasod nga tumoy sa Saudi. Kanang turinasod dito nga pagtan-aw sa mga scientist, tuwa dito ang daghang gasolina. Ilang giadto kay lang kwaon sa mga scientist. Ang gusto sa mga scientist 40-60. 60 ang scientist, 60 po ang sa Yemen. Kaya dito man sa Yemen. Di man mo sugot ang Yemen. Tungod kay gusto sa Yemen, 50-50. 50 ang sa Yemen, 50 sa mga scientist. Di man mo sugot ang scientist. Kay alakansi man sila, kay kanang 40 sa scientist, 40 po sa Yemen. Kanang 20%, ila kanang gasto. Mga suhol sa mga tao, kanang mga pisa nga madaot. Di man mo sugot ang Yemen, muna ang scientist ni adto sa Saudi. Pag-abot sa Saudi, sa scientist, gisultihan sa mga scientist ang taga-Saudi. Kung musugot ka mo sa 40-60, kuha na mo ng gasolina na nasa Yemen. Daghan man dahil engineer. Usa sa engineer dito, akong amigo, nga apelidog Manalo, taga Cagayan Valley. Muna'y kanunay niya kung uban-uban. Ato sa balay matulog, ato pumisaila. Siya ang nagasulti. Nahimo siyang konsultan sa Saudi. Munang kay Wakamanto, ipaiskoila siya dito sa Japan, Germany, Russia, ug Amerika. Kung unsaon pagkuha ka ng gasolina sa Yemen, nakuha niya. Munang nadugay na, ipapawa siya sa Saudi. Ipapawa sa Pilipinas. Kung tungod niya na, kami ang nagkuyog-kuyog dito sa Luzon. Abot kami sa Pari, abot kami sa Romblon. Daghan mi dito siya mag-istorya nako kay siya consultant man. Nga kanang gasolina nasa Yemen, wala sa Saudi. Karon gamay na lang ang gasolina sa Yemen, pobre na ang Yemen karon. Kay wa na sila gasolina. Kay nisugot pa ang Yemen sa 40-60 dato kayo. Ang Yemen unta karon dili ng Saudi.
Munang nisugod na ng Saudi sa 4060, di dito makuha. Consultant dayon ang akong amigo nga Engineer Eduardo Manalo. Munang engineera. Muna nakaibalo ko kay ang Ginoo maghatag man ako og way. Tagaan man kong pamaagi unsaon ako pagkahibalo sa kalibutan. Muna wisdom. Ngin ana no? Kay paglunok sa kalibutan, wabay tao ang Pilipinas. Walay tao ang Amerika. Wala. Kay kanigong duha ka nasod, yan man. Adunay duha ka nasod sa sulod nimo. Ug ang duha ka katawhan pagabahinon sa sulod sa imong ginawan. Ang usa ka katawhan labing maligon kaysa sa usa ka katawhan ug ang magulang mag-aalagad sa manghod. Sabta kuno ninyo ni kamong tanang mga pare, kamong tanang mga pastor. Sabta kuno kuwa manggid mo nakasabot ani. Magayon magikuha mo makasabot. Kay kung inyong padayon ka ng kuana nimon. Sadya nga natuman na yung adlaw sa pag-anak, di ay kaluha siyang taguangkan. Ang naunang migula, pula, bulagaw, balibuon ang lawas, ingon sa bising sapawan sa balibo, o ginganda na yung ngalan si Isaw. Misunod ang yung igso na laki, nga may kapot ang yung kamot sa tikod ni Isaw, o ginganda ang yung ngalan si Jacob. Duhara kanasod. Kay nasod man, dili katong babae nga si Rebecca. Pero pagkatuman ay kaluha dito ni Rebecca. Pero kanang nasod ng ngayon ana, mao ang nasod sa Amerika o sa Pilipinas. Kung makasabot ka mo ni ani. Duha ka katauhan. Mao, na kanang Espanya, mo kana ang madrona, mo kana ang midwife, nga nakapahimugso sa duha ka nasod. Nga ang magulang niya na Amerika kay October 12, 1492. Ang manghod ana March 16, 1521. Di duha ka nasod ra ang nadiskubre. Ang magulang mag-alagad sa manghod kay pag-revolusyon sa Pilipinas, Amerikano ni ani sa Pilipinas. Paggubat hapon og mga Pilipino, Amerikano ni ani sa Pilipinas, kay ang magulang mag-alagad sa manghod. Isunod ang igsoon nga laki nga mikapot ayang kamot sa tikod ni Isaw. Yun sa mani. Sa pagikan ni Magellan dito sa Espanya, kay moadto siya dito sa Molucas. Molucas man ang tunong ni Magellan. Dito siya moagi sa katapusang tumoy sa South America. Isip nga si Jacob mukapot sa tikod na Isaw. Mukha ni kahulugan, ana. Muna ni kapot si Jacob sa tikod na Isaw kay si Magellan dito gud sa tikod sa South America moagi. Kaya nga naman, dili naman siya magkaagi sa Cape of Good Hope. Dinhi kay gibahin man kanisa sa una. Nag-away kaning Espanya o kanang Portugal. Kay katong mga isla nga sakop sa Portugal, gikuha sa Espanya. Nasuko ang mga Portugis. Mao nga, nikiha sila dito sa Roma. Doon na day Santo Papa dito, nga si Pope Alexander VI, maoy nagabahin ning kalibutan. Nga kanang Portugal ang yang bayan dito muna sa Canary Island, ang tulid ana. Muna'y bahin, munang sa South ana, mo sa Espanya, kaning sa East, muna dayon sa Portugal. Muna nga dili makaagi kanang Espanyol sa Cape of Good Hope kay daghan kay mga Portuguese mamupatay sa mga Espanyol. Mo nang dito siya mapunta sa Amerika.
dito sa katapusan tumoy sa Amerika aron dili masayop ang kasulatan nga misunod ang igsoon ng lalaki ng kapot sa tikod ni Esau. Muna, ingana ng kahulugan. E mo pagpasagad-sagad og sangyaw-sangyaw di ang dili mao kay imperno ang inyong ugma damlag. Kay mo kay bulo sa dalan. Subayan ninyong dalan. Kay gaistorya ko ninyo sa dalan sa langit. Anang langit do tulo man kabuok. Tulo. Ang unang langit didto siya sa Mesopotamia, didto mo ni unang gipuy-an sa Dios. Utoy unang langit. Gibalhin sa panahon ni Abraham mga kana dayong Jerusalem didto na sa yutang saad. Didto magpuyo ang Dios kay didto makikistorya ang Dios sa Jerusalem. Tungod kay di man mutuo ang mga Hudiyo ni Hesus ni Kristo, gikuha ni Kristo ang gingharian o gihatag sa usa ka nasod nga nimong Kristiyano sa 1523, 1521. Mao nga kanang ikatulo dayon nga langit mao kaning Pilipinas. Mao nga dunay Israel City ang dapitan. Naggilibutan yapon sa Suba. Napulo river og Liburan River pareho sa Mesopotamia sa niadto. Munang kaning dapitan mo'y bag-ong Mesopotamia. Wala mo mahibalo ani? Wala ginintaw nakatugan ani dinhi sa dapitan. Way nakatugan. Nga kaning dapitan dai bag-ong Mesopotamia. Sanga nga suba dito sa Pulo River. Usara man ni og kuan kanang kuan kay mo na dagat diha. Di ba na dagat? Sa niadtong panahon, yuta kaning kanang dagat inyo makita karon yuta kana. Og kaning suba sa Liburan River ni tagbo kana didto sa Pulo River o saradayon ang Bukana niadtong panahon pagdiskubre niini ni Dato Pagbuaya. Diha magpuyo si Dato Pagbuaya nang mga dagat niya. Apan tungod sa kadugay ng panahon, nakankan ka na nahimong dagat karon. Muna hitsura sa dapitan. Kay kaning dapitan, muna bag-o nga Mesopotamia, nga pareho gyud sa daang Mesopotamia nga gilibutan sa Suba, nga Tigris Euphrates River. Og ang bag-o Mesopotamia, mao kanang siyudad nga balaan sa dapitan, nga gilibutan pod sa nga Suba, nga Pulo River o Liburan River. Kinanglan sabto ninyo ni. Labi na kaning taga-dapitan. Kay magaingon ako kaninyo. Ang premyo ni Dr. Rizal, dunay taga-dapitan nga abogado mahimong presidente sa Pilipinas. Wa po magkomedya ninyo. Doon ay usa ka presidente sa Pilipinas nga taga-dapitan. Lima ninyo, kay lima man eh. Lima man ka presidente. Kanang tawhana, doon ay dugo nga katsila. Basta may dugo nga katsila, dili ka ng pure Filipino. Dugo nga katsila, kay mo ka na premyo ni Dr. Rizal, nga pag-abot niya dini, wala siya ising-isinga. Dayon sa katsila nga mo'y military governor sa dapitan. Gasalo silang pagkaon mo nang karong panahon na doon ay umaabot nga presidente sa Pilipinas nga magagikan yun sa Dapitan City. Ang akong gitumbo karon mo si Congressman Bullet Halushos kay tibuok Pilipinas ang bubutar ni Congressman Bullet Halushos aron mahimo siyang presidente sa Pilipinas. Premyo ni Dr. Rizal ni Carnicero
Ricardo Carnicero nga katsila. Mawa din intaw na ising-ising nga si Dr. si Rizal. Makalakaw si Dr. si Rizal mo nang nakadto siya sa punot. Nakadto siya dito sa Katipunan. Abot si Dr. Rizal sa Balyangaw. Naadiha dayon. Akong gipangita unta ani ka ng mga asinyero. Kay dugo po sa katsila ka ng asinyero. Pero aman maentra sa politika. Ako bitang gisultan ani si Mr. George Asinyero. Waman siya maentra sa politika. Halos sos naman ang na-entra sa politika. Akong gitumok ani si Ruiz, Attorney Ruiz. Apan, wala naman siya sa politika karon. Mabot ang panahon, ang presidente sa Pilipinas magagikan sa Dapitan City, premyo kana ni Dr. Rizal dito ni Ricardo Carnicero nga katsila nga wala mag-ising-ising ni Dr. Rizal dinhi. Iipon siya pagkatulog, iipon siya pagkaon. Sila ang ni kuha sa ticket sa loto. Nakadaog sila 20,000. Tulo sila. Doon ay katsila nga taga Dipolog. Si Jose Esquilior siguro kato. Jose Esquilior. Jose Esquilior. O si... Ha? Hello? Hello. Wala na? Okay pa, okay. Napay gamay tayo. Oh, mahal nga rin, napa. Sige. Kamo na lang niya. Mga igsoon, ako nang gikatugan kaninyo ang tinago sa Dapitan City. Dili na kamo ni ani, malibog pa sa pagpangita sa gingharian sa Dios kay ang akong istorya gikan gina ni Jacob ug ang katapusan na Dapitan City. Akong gihimay-himay kaning dalana kay ayaw tanang masubay sa tanang mga tao. Sa walay mga adlaw daghang mga tao bisan sa tagalaing nasod. Muani sa Dapitan, mupuyo sa Dapitan. Imani kaninyo kay mabot ka ng panahona. Munang magay na ko kaninyo nga medyo nakupos naman ang mga guto nga gigahin ka na ko na ning gabi una karon. Daghang salamat sa iyong pagpamati. Kini ang inyong ubos nga igsuon. Si Filimon o Riambonanza nanukad sa Shrine City, Dapitan. Mayong gabi kaninyong tanan. Okay no, mga igsoon, maukad to si mahal nga haring Filimon Riambonanza nga maoy naghatag karon og husay sa maong istorya mahitungod sa gingharian sa Dios.